آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیراعظم نے کہا ماسک اور سماجی فاصلے کی برقراری ہی کووڈ وائرس پر قابو پانے کا ہتھیار۔ نریندر مودی کے ہاتھوں دلی میں راج گھاٹ کے قریب سوچھتا کیندر کا افتتاح۔ ڈی پی آر کی منظوری کے بغیر نئے آبپاشی پروجیکٹس تعمیر نہ کروائے جائیں، مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت کی ہدایت۔ آبی تقسیم کے معاملے میں دونوں ریاستوں کو ہم آہنگی برقرار رکھنے کا مشورہ۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے زراعت کے شعبے میں مزید تحقیق پر دیا زور، کہا غذائی تحفظ کے ساتھ ساتھ غذائیت کے معیار کو بھی دی جائے ترجیح۔ اور کورونا سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت نے کیے 100 کروڑ روپے مختص، اضلاع کے ہاسپٹلز میں بھی کورونا کے علاج کی سہولت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دلی میں راج گھاٹ کے پاس سوچھتا کیندر کا افتتاح انجام دیا۔ وزیراعظم نے 8 اگست 1920 کو مہاتما گاندھی کی قیادت میں شروع کی گئی ستیہ گرہ کے موقع پر منعقدہ اس خصوصی پروگرام میں شرکت کی۔ مہاتما گاندھی صاف صفائی کو اولین ترجیح دیا کرتے تھے۔ آشرم اور دفتر اطراف کے خود صاف صفائی کیا کرتے تھے۔ مہاتما گاندھی کے اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت ابھیان کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے راج گھاٹ کے پاس سوچھتا کیندر کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ملک کے مختلف ریاستوں سے آنے والے فنکاروں سے خطاب کیا۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے افراد کی جانب سے ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کی برقراری نے وزیراعظم نے ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وائرس پر قابو پانے کا ہتھیار ماسک اور سماجی فاصلہ ہیں۔ مہاتما گاندھی آج کا दिवस ہندوستان کے اتہاس میں انگریزوں بھارت چھوڑو اس کیا ہے۔ ہم لوگ آندولن چلا رہے ہیں گندگی بھارت چھوڑو۔ آپ سبھی ماسک پہن کر کے آئے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ 2 گز کی دوری بھی بنا کر کے بیٹھے ہیں، چلتے ہیں۔ آپ سب نیموں کا جس طرح سے پالن کر رہے ہیں وہ دیکھ کر کے سچ مچ میں من کو بہت آنند ہو رہا ہے۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے بچے ہم کو پریشان کرتے ہیں، بولے کہیں کوئی چیز ڈال دی تو گھر میں آ کر کے کہہ رہے دادو اس کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اور ایک پرکار سے بچوں نے اس موومنٹ کو بہت چلایا۔ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے گھر میں کوڑا کچرا ہے، اتنی عادت ڈالیے بھائی گیلا کچرا ایک بازو، سوکھا کچرا ایک بازو۔ آپ اپنے گھر میں اپنے اڑوس پڑوس میں سکھا سکتے ہیں۔ راشٹریہ سوچھتا کیندر کا لوکارپن اپنے آپ میں بہت ہی پراسنگک ہے۔ یہ کیندر باپو کے سوچھاگرہ کے پرتی 130 کروڑ بھارتیوں کی کاریانجلی ہے، شردھانجلی ہے۔ ساتھیوں، پوجیہ باپو سوچھتا میں سوراج کا پرتیبمب دیکھتے تھے۔ وہ سوراج کے سپنے کی پورتی کا ایک مارگ سوچھتا کو بھی مانتے تھے۔ آبی وسائل کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ آبی تقسیم کے معاملے میں دونوں تلگو ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ انہوں نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹرز کو علیحدہ مکتوبات روانہ کرتے ہوئے کہا کہ ایپیکس کونسل کی اجازت کے بغیر نئے آبپاشی پروجیکٹس تعمیر نہیں کروائے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں تلگو ریاستیں ایپیکس کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے کے اظہار میں تاخیر کر رہی ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ اس مہینے کی 20 تاریخ تک ایپیکس کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے آبپاشی پروجیکٹس کے متعلق دونوں تلگو ریاستوں میں ڈی پی آر داخل نہیں کیا ہے۔ ڈی پی آر کے ادخال کے بغیر پروجیکٹس کی تعمیر درست نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے سائنسدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ زراعت کو مزید معیاری اور نفع بخش بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی تحقیق جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشت کے ذریعے کسانوں کو خود کفیل بنانے کے ساتھ ساتھ اسے نفع بخش بنانے کی بھی ضرورت ہے۔
नायब सदर जमुरिया ने स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़िदा साइंसदानों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नायब सदर जमुरिया ने कहा कि ग़िज़ाई अजनास की तहक़ीक़ में MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की काविशों की सताइश की। हुकूमत केरला ने कोझिकोड तैयारा हादसे में हलाक अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 2 लाख रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। शदीद तौर पर ज़ख्मी होने वाले मुसाफरीन को फ़ीकस 2 लाख रुपये और मामूली तौर पर ज़ख्मी होने वालों के लिए केरला हुकूमत ने 50,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर शहरी आवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने मुकाम हादसे का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हादसे की तहक़ीक़ात करने वाली टीम ने 2 ब्लैक बॉक्स तहवील में ले लिए हैं। उन्होंने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह कोझिकोड रनवे को नुकसान पहुँचा। तैयारे के हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 19 तक पहुंच गई है। हादसे में जख्मी 149 मुसाफरीन कोझिकोड और मलापुरम के हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। 22 मुसाफरीन जो मामूली तौर पर जख्मी हुए थे इन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 22 मुसाफरीन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से हिंदुस्तानियों को वापस लाने वाला एयर इंडिया का तैयारा कल शाम 7:40 पर कोझिकोड के करापुरी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसल जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गया था। हादसे के वक्त तैयारे में 190 मुसाफरीन सवार थे। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन रियासतों की सूरत हाल का जायजा लिया जहां कोरोना वायरस फैल रहा है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के आला अहदेदारों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने मशवरा दिया कि कोरोना के केसेस जिन इलाकों में ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं उस पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। बताया गया है कि जहां एक तरफ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है वहीं अमवात में बतदरीज कमी हो रही है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने अहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए वायरस पर काबू पाने के इक़दाम की हिदायत दी। इसी दौरान मुल्क में कोरोना से रुबा सेहत होने वालों की शरह 68.32 तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम के तौर पर हुकूमत ने 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। ये बात डायरेक्टर सेहत आमा श्रीनिवास राव ने बताई। उन्होंने कहा कि अहम इंजेक्शन अजला के हॉस्पिटल्स में दस्तयाब रखे गए हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सहूलत से आरास्ता बेड्स भी दस्तयाब हैं। डॉक्टर्स कोरोना के मुतासरीन की हिम्मत बढ़ा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द रुबा सेहत हों। रियासत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की शरह में इजाफा हुआ है। अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर होता है और उसकी रिपोर्ट मुस्बत आती है तो 14 दिनों तक के लिए वाफर मकदार में अद्वियात इन्हें सरबराह की जा रही हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2256 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 14 अफराद की अमवात हुई और 1031 अफराद शिफायाब होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। कोरोना से मुतासिर होने के बाद रुबा सेहत होने वाले अफराद का कहना है कि यह वायरस इतना खतरनाक नहीं है, इस पर काबू पाया जा सकता है। मुतासरीन ने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करते हुए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से चंद दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। कोरोना से शिफायाब होने वाले दुबाक के अंबाटी बालिश ने अपना तजुर्बा बयान किया। హాస్పిటల్లో 5 రోజుల లోపలనే నేను పూర్తిగా కోలుకున్నాను. అంటే పూర్తిగా ఎలాంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలగలేదు. వెంటనే డాక్టర్ గారు వారం రోజుల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకో 10 డేస్ ఇంట్లో హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్లో కూడా పూర్తిగా కషాయము, మన బలవర్ధకమైన ఆహారం, గుడ్లు కావచ్చు, చికెన్ అట్లాంటి ఫుడ్ బాగా తీసుకున్నాను. మరి ముఖ్యంగా రోజు నేను తీసుకునేటువంటి ఆహారంతో పాటు యోగా, సూర్య నమస్కారాలు, ప్రాణాయామం ఇలాంటివి కూడా నేను తొందరగా రికవరీ అవ్వడానికి కొంచెం అవకాశం ఏర్పడ్డది. ఆయన మనోధైర్యమే బలంగా పనిచేసి ఆయన 5 డేస్లలోనే కోలుకొని ఇంటికి వచ్చేసారు. ఐసోలేషన్లో 14 డేస్ ఉన్నారు. ఆయన వ్యాయామము, ఆయన తీసుకున్న ఆహార అలవాట్ల వల్ల తొందర రికవరీ అయ్యారు. जड़छल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर ने यह बात साबित किया कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का वाहिद हल पौधों की शजरकारी है।
انہوں نے ساتھی ملازمین اور طلباء کے تعاون سے وہ جس کالج میں برسر خدمت ہیں اس کے احاطے میں شجرکاری کی۔ پیش ہیں مختصر مگر اہم خبریں۔ وزیراعظم نے کہا ماسک اور سماجی فاصلے کی برقراری ہی کووڈ وائرس پر قابو پانے کا ہتھیار۔ نریندر مودی کے ہاتھوں دلی میں راج گھاٹ کے قریب سوچھتا کیندر کا افتتاح۔ ڈی پی آر کی منظوری کے بغیر نئے آبپاشی پروجیکٹس تعمیر نہ کروائے جائیں، مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت کی ہدایت۔ آبی تقسیم کے معاملے میں دونوں ریاستوں کو ہم آہنگی برقرار رکھنے کا مشورہ۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے زراعت کے شعبے میں مزید تحقیق پر دیا زور، کہا غذائی تحفظ کے ساتھ ساتھ غذائیت کے معیار کو بھی دی جائے ترجیح۔ اور کورونا سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت نے کیے 100 کروڑ روپے مختص، اضلاع کے ہاسپٹلز میں بھی کورونا کے علاج کی سہولت۔